शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। अष्टोत्तर शतनाम पूजा समर्पयामि। वनस्पतिसोत्पन्नो गन्धाढ्योऽधोत्तमः आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठिताम्। गुरुचरणारविन्दाभ्यां धूपमाज्ञापयामि। ज्योतिःशुक्लस्तदेवानां प्रभाकरो महातेजादीपोऽयं प्रतिष्ठिताम्। गुरुचरणारविन्दाभ्यां दीपं सन्दर्शयामि। दीपानन्तरमाचमनीं समर्पयामि। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नानाविधि फलानि महानैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये स्वाधुतं समर्पयामि। अमृताभिधानमसि आचमनीं समर्पयामि। समस्तोपचारां समर्पयामि। ॐ हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं दधाति द्रव्यदानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैवैदमानायुक्तेजो दधाति। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। नीराजनं सन्दर्शयामि। रक्षां धारयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनां करिष्ये। शृङ्गारूपेण मच्चित्तं मङ्गे कृतमभोज्यया किङ्करेयस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहपरो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तन्द्रसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव्यनृसिंहभारत्यभिधानिधीन्द्रान् विद्यानिधेन् मन्त्रनिधेन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान्। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परान्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदा विनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुगतं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतराग